আপনি অনেক সুন্দর মনের মানুষ, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। শুনুন, আমি কখনোই নিজের মন নিয়ে ভাবিনি, কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম। শোনো সোমা, একটু দাঁড়াও, কথা শুনে যাও। এই অন্তরে তুমি ছাড়া নাই গো প্রিয়, এই অন্তরে তুমি ছাড়া নাই গো প্রিয়। তুমি আমার, আমি তোমার, আমরা দুজন, শুধু দুজনা। তুমি আমার, আমি তোমার, আমরা দুজন, শুধু দুজনা। তুমি আমার, আমি তোমার, শুধু দুজনার। সেম টু ইউ। এই সমাজ সেই পাকড়া। তুমি বিয়ের আগে বলনি কি জন্য তুমি এত গরিব? হাজারবার বলছি তুমি ছাড়া আমার কিছু নাই। কি করে তুই যে আমাকে বিয়ে করবি, তোর কাছে কয় টাকা আছে? আমার 1 টাকা নাই। নদীর পার আমার বাড়ি, জঙ্গলে আমার বাড়ি। আচ্ছা, তুই আয়নায় একবার নিজেকে দেখছিস? তুই যে কালো 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 আমায় বিধাতা করেছে কালো, আমি করব কি? দেখ, আমার সে তুই আরো অনেক ভালো মেয়ে পাবি। দেখ, তোর স্বপ্ন কখনো পূর্ণ হবে না, তুই আমাকে ভুলে যা। তোরে ভুলে যাওয়ার লাগি আমি ভালোবাসিনি। আরে, তোর সাথে যে আমি এত কথা বলতেছি, 2 দিন পরে আমার বিয়ে, দাওয়াত খাইতে আসিস। জীবনে फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है। तू मेरे पास नहीं है फिर भी तेरी याद से मोहब्बत की है। अच्छी लगती हो तुम मुझे। और अगर मैं तुम्हें पसंद ना करूं तो? फिर भी मैं तुम्हें चाहता रहूंगा जिंदगी भर। इतना प्यार करते हो? मैं जो करता हूं उसे प्यार नहीं, पागलपन कहते हैं। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। আচ্ছা, আমার কালা কালা দিলে একটা সাদা সাদা প্রশ্ন। সবাই বলে আমরা মেয়েরা নাকি অনেক কিপটা, এটা কি সত্যি কথা? আমার মনে হয় আসলে সত্যি কথা। দেখেন, মেয়েদের কাছে কিন্তু কোনো একটা জিনিস আসলে মেয়েরা কিন্তু সহজে ছাড়তে চায় না, সেটা টাকা হোক আর যা কিছুই হোক। মেয়েদেরকে যদি 1-2টা লাইক দেওয়া হয়, মেয়েরা কিন্তু কখনো 1-2টা লাইক ফেরত দেয় না, ডোন্ট কেয়ার। আর ছেলেদের আইডি দিয়ে শুধু যদি একটু ঘুরে আসা যায়, লাইকের বন্যা বয়ে যায়। এই সমাজ সেই পাকরা। তাহলে কি বোঝা গেল? ছেলেদের মন বিশাল বড়, সেটা ভালোবাসা হোক আর লাইক হোক। क्या समझ आई? सही पकड़ा। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा दिल। चुपे चुपे जाके তোমার আমার কাছে আসো না, মনের মাঝে মনটা রেখে তো ভালোবাসো না। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां। কিসের বয়ফ্রেন্ড কিসের গার্লফ্রেন্ড? তুমি আমার ভাই, আমি তোমার বোন, কথা শেষ।
এক জীবনে কেন আমি পেলাম শুধু যে তোমার। मेरे पास एक टेंशन नहीं थी, मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अच्छा। मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे लिफ्ट मांगा, यही मेरे लिए टेंशन की बात हो गई थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया भाई साहब। कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं समझ सकता, और टेंशन हो गई। रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा ही नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। जिंदाबाद। कैसे कैसे होते हैं ये देखो दिल वाले, धीरे से उड़ाते हैं ये आँखों के उजाले। आँखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा। আপনি কি বিয়ে করবেন না? না ভাইয়া, আমি বিয়ে করতাম না, বিয়ে করবার চাইছিলাম। সমস্যাটা হচ্ছে বিয়ে আমার আগেই হয়ে গেছে, এখন চাইলেও আমার বিয়ে হবে না, আর আমার বিয়ে হইতে দেবেও না। এই সমাজ কি বুঝলেন? সেই কথা। तुझे चोरी चोरी अखियों से देखूं मैं तो सोनी शर्माती क्यों? तेरे दिल में जो छुपा वो बताने से मुझे यूं घबराती क्यों? तुझे चोरी चोरी अखियों से देखूं मैं तो सोनी शर्माती क्यों? तेरे दिल में जो छुपा वो बताने से मुझे यूं घबराती क्यों? चल दो कहीं हम उड़ जाए, एक दूजे से मिल जाए, हाथ छुपा ले तो अखियों में, जागी जागी सी रतियों में मेरी हो जा तू एक बारी, मन हुआ जा रहा। तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। छू लेते हो तारे जो दिल चले তুমি চাঁদেরই মতো, জানে না মন ছুঁয়েছে কত। বললে তুমি আর তুমি ভাবো না, চাই হারিয়ে তুমি যে হতে চাও। আমি যে এত সুন্দর, আমি এখন কি করব, কি করব? মুখ ধুয়ে এসো, মুখ ধুয়ে এসো। আমার টাইমের সময় তোরে টাইম দেয় কে মনা, তারে দেখবার তারে দেখা মনের স্বাদ মেটাইতা, তারে দেখা মনের স্বাদ মেটাইতা। টাকা তোর কাছে কি কি আছে তাড়াতাড়ি বের কর, কোনো কথা কব না। স্যার আমার কাছে কিচ্ছু নাই, আমি গরিব। তাহলে এক কাম কর, প্যান খোল। কে
প্যান খুলবো কা? আপনি কি করবেন? তোর একটা বাল ছিড়মো। সি 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 সি, ওটা কাজ ছিড়বেন? না ছিড়লে তো কালকে তোর এলাকার চার দোকানত বসে থেকে বড় বড় গপ্প দিব। কালকে আমাকে ডাকাত ধরছিল, আমার কোনো বালি ছিড়বে পারেনি। আব্বা কিরে বেটা, আমি বিয়ে করবো। বিয়ে করবে? চেহারা যে অবস্থা, তোরা কোন মেয়ে পছন্দ করবে? তুই কার বিয়ে করতে চাস? কে? আমার দাদি আছে না, আমার দাদি বিয়ে করবো। চুপ বেদব, আমার মারে বিয়ে করতে চাস? একবারে পিঠে একবার চামড়া তুলে ফেলামু। সামনা তুলবো? তুমি যে আমার মায়ের বিয়ে করছো, আমি বিয়ে করবো।